अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीका में हैं, अहम मुलाकातें हो रही हैं और इन मुलाकातों के बाद बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अब अगला दौरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीकी सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। अभी वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका जारी है, इस हवाले से अहम मुलाकातें हो रही हैं और वज़ीर आज़म मुख्तलिफ तकारीब से खिताब कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म ने US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की तकरीब से खिताब किया और सवालों के जवाबात दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये पहली हुकूमत है जिसने मुल्क में मुसल्लह जत्थों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये पहली हुकूमत है जो ये काम कर रही है, जिसने फैसला किया है। ज़ाहिर गुज़िश्ता हुकूमतें भी ये दावे करती रही, नून लीग की हुकूमत भी ये दावे करती रही कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो दुनिया में तन्हा हो जाएंगे, दुनिया हमसे सवाल करती है। मगर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये पहली दफ़ा रहा है, पहली हुकूमत में है कि मुसल्लह जत्थों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसी प्रोग्राम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवालात का जवाब देते हुए कहा कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ की सोच ख़त्म कर दी है, अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर। बड़ी आम बात है कि वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि मेरे तमाम फैसलों के पीछे पाक फ़ौज मौजूद है और ये जो चाहे अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से हो, इंडियन पायलट को छोड़ना हो या फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से हो, जो भी हुकूमती फ़ैसले हैं एक पेज पर पाक फ़ौज उसके साथ है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की और ख़ित्ते की सियासत पर बात की, सवालात के जवाब दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात की, मगर वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका की सबसे बड़ी पेशरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म ने ट्वीट भी की और कहा कि मेज़बानी और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र सुनने पर सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ। वक्त निकालने और हमें वाइट हाउस का दौरा कराने पर भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सदर ट्रंप को यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल में सहूलत के लिए जो मुमकिन हुआ करेगा। दुनिया पर लाजिम है कि 4 दहाइयों से जंग के शिकार अफ़गान अवाम को अमन दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी सदर की सालिसी की पेशकश पर भारतीय रद्द-ए-अमल पर भी तबसरा किया और लिखा कि मसला कश्मीर पर सदर ट्रंप की सालिसी की पेशकश पर भारतीय रद्द-ए-अमल पर हैरानी हुई। मसला कश्मीर की वजह से जनूबी एशिया गुज़िश्ता 70 बरस से अर्गमाल बना हुआ है। कश्मीरी अवाम की नस्लों ने तकालीफ बर्दाश्त की हैं और अब भी रोज़ाना की बुनियाद पर कर रही हैं। इस मसले को यकीनन हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मज़बूत पैगाम सामने आया है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि मुझे वज़ीर आज़म इनकी गैर जमहूरी पॉलिसियों और मईशत के लिए ख़तरनाक पॉलिसियों पर कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि बैरून मुल्क उनका तर्ज़ अमल, ख़ास तौर पर जलसे में उनका रवैया वज़ीर आज़म के ओहदे के मुनाफी था, जहाँ उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद ट्वीट किया कि मुल्की मुफाद के लिए ज़रूरी है कि सब दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करें, लिहाजा मैं हुकूमत की कोशिशों की गैर मशरूत हिमायत करता हूँ। जहाँ ज़रूरत होगी मैं हमेशा मज़बूत तनक़ीद करूँगा, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान का साथ दूँगा। मज़बूत पैगाम है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका के दौरान बड़ी खबरें सामने आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात में कश्मीर के मामले पर सालिस का किरदार अदा करने को कहा है। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर के मामले पर सालिसी का किरदार अदा करने को कहा। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." Because this has been going on for many, many years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. If you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. President, I can tell you that right now, you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve this issue. It should be resolved. So, but he asked me the same thing, so I think there's something. So maybe we'll speak to him, or I'll speak to him, and we'll see if we can do something. ये बहुत बड़ा ऐलान था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह कश्मीर है और ये तवक्कात जाहिर की जाती हैं कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, खित्ते की कशीदगी में कमी आ सकती है। मगर भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अमरीकी सदर के बयान की तरदीद की। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि हमने प्रेस में सदर ट्रंप का बयान देखा है कि अगर मसला कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान दरख्वास्त करते हैं तो वो सालिसी के लिए तैयार हैं। इस तरह की कोई दरख्वास्त नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर से नहीं की। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि भारत का मुस्तकिल मौक़िफ़ है
کہ پاکستان کے ساتھ تمام مسائل پر بات چیت صرف دو طرفہ ہوگی۔ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے ضروری ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ شملہ معاہدہ اور لاہور اعلامیہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کے حل کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بھارت نے تردید کی ہے، مگر اس معاملے پر بھارت میں سیاست شروع ہو گئی ہے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان سے کشمیر سے متعلق ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے مفادات اور شملہ معاہدے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے لکھا کہ ایک کمزور وزارت خارجہ کا انکار کافی نہیں، وزیر اعظم کو لازمی طور پر قوم کو بتانا چاہیے کہ ان کے اور ٹرمپ کے درمیان ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ دیگر اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی بھارتی وزیر اعظم سے وضاحت کا مطالبہ کیا ہے اور بھارتی میڈیا پر بھی اس بیان پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس حوالے سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان سامنے آیا کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کا باہمی مسئلہ ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان اور بھارت کے مذاکرات کا خیر مقدم کرے گی اور امریکہ ان مذاکرات کی معاونت کرنے کو تیار ہے۔ بہرحال اگر امریکہ بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور مسئلہ کشمیر کسی حل کی طرف بڑھ جاتا ہے تو یہ بڑی پیش رفت ہوگی۔ وزیر اعظم نے واضح طور پر پوزیشن لی اور یہ اہم بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور پاک فوج اس وقت بھارت کے ساتھ مثبت بات ہو جائے، بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، کشمیر کے مسئلے کا حل نکل آئے، اس میں باقاعدہ مثبت اشارے دے رہے ہیں اور بڑی بدقسمتی ہوگی خطے کی اگر بھارت کی طرف سے مثبت رد عمل نہیں آتا، جو کہ ابھی تک نہیں آ رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں، چاہے بھارت کی طرف سے جارحانہ بیانات آئے ہوں، مثبت بات کی ہے، عسکری اور سویلین قیادت ایک ساتھ کھڑی ہے۔ اگر اتنی بڑی آفر کے باوجود بھی بھارت کی طرف سے جواب نہیں آتا تو بڑی خطے کی بدقسمتی ہوگی۔ پاکستان کی طرف سے بھارت سے مذاکرات اور امن کے لیے بہرحال سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر جواب میں بھارت کی طرف سے سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران افغانستان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ امریکہ افغانستان میں پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہا ہے۔ خاص طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران بھی پاکستان کے افغانستان میں کردار پر بات ہوئی۔ امریکی صدر نے میڈیا سے بات چیت کے دوران بار بار پاکستان کے کردار کا ذکر کیا اور توقع ظاہر کی کہ پاکستان اس حوالے سے مزید کردار ادا کرے گا۔ I think Pakistan can do tremendous amount with respect to Afghanistan. They didn't do it, and I don't blame them because they were dealing with the wrong president. Who knows? But I think Pakistan could have done. They're helping us a lot now. I think Pakistan is going to make a big difference. I think Pakistan will save millions of lives in Afghanistan because I really believe they have a power that other nations don't have with respect to Afghanistan. And I will say, as of this moment, they're working very hard and very nicely. There is no military solution in Afghanistan. There is no military solution because, as Mr. President says, if you go all out military, there will be millions and millions of people who would die. So there is only one solution. And I feel, and I think we will discuss this, it's the closest we have been to a peace deal. And we hope that in the coming days, we will be able to urge the Taliban to speak to the Afghan government and come to a settlement, a political solution. What the Prime Minister just said is a very big story, and that's 100% true. We've made a lot of progress over the last couple of weeks, and Pakistan has helped us with that progress. ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بات چیت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے پاس ایک اور راستہ بھی ہے، وہ فوجی حل ہے، مگر اس سے لاکھوں لوگ مارے جائیں گے، اس لیے وہ اس حل کی طرف نہیں جائیں گے۔ We've done what we were supposed to do. We've been there for 19 years, and we've acted as policemen, not soldiers. And again, if we wanted to be soldiers, it would be over in 10 days, 1 week to 10 days if we wanted to. But I have not chosen that. Why would we kill millions of people? It wouldn't be fair. In terms of humanity, it wouldn't be fair. So we're doing very well, and I think that Pakistan is going to be a big help. ظاہر ہے یہ بات اب حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر بمباری کر کے فوجیوں کی تعداد بڑھا کر سب امریکہ نے دیکھ لیا ہے یہ کہ 10 منٹ میں حل نکل آئے گا، مگر لوگوں کی جان جائے گی، حل نہیں نکلے گا، جانیں ضرور شاید چلی جائیں گی اگر فوجی حل کی مزید کوشش کی گئی۔ افغانستان کے مسئلے کا حل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آئندہ کچھ ماہ میں امریکہ میں 2020 کے صدارتی انتخابات کی مہم شروع ہو جائے گی، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان کے مسئلے کا کوئی حل نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی آئندہ انتخابات میں کامیابی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا کردار خود پاکستان کے لیے بھی اہم ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی امداد کی بحالی کا بھی اشارہ دیا۔ We were paying $1.3 billion to Pakistan as aid, working out for many years. The problem was Pakistan, this is before you, Pakistan was not doing anything for us. They were really, I think, subversive. They were going against us. And this is something I ended that about a year and a half ago, the $1.3 billion. And I tell you what, to be honest, I think we have a better relationship with Pakistan right now than we did when we were paying that money. But all of that can come back depending on what we work out. We're working out things that are very important. We have I consider this very important. We're working out things that are very, very important. And I think at the end of this, at the end of a very short time, we're going to have a very great relationship with Pakistan. And we should. ابھی بڑی اہم بات ہے کہ امریکی صدر وزیر اعظم عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جو لوگ موجود تھے وہ امداد تو ہم لے لیتے تھے امریکہ سے مگر ڈیلیور نہیں کرتے تھے، آپ کے آنے کے بعد امریکہ کے ساتھ تعاون بڑھ گیا ہے، اب آئندہ کی صورتحال افغانستان سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے پر اور کسی معاہدے پر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا خطے کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ ہمارے ساتھ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ایسوسیٹ وائس پریزیڈنٹ موجود ہوں گے معید یوسف صاحب، جو آج جہاں پر وزیر اعظم گئے بھی اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر صحافیوں کے سوالات بھی لیے۔ سلیم صافی صاحب بھی واشنگٹن میں ہیں، ان سے بھی جانیں گے، افغانستان کے مسائل پر باقاعدہ طور پر گہری نظر رکھتے ہیں، اپنا تجزیہ رکھتے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے آپ سے، آپ باقاعدہ کہتے رہے کہ بیوروکریسی میں پڑ گئے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اگر صدر ٹرمپ کی اور وزیر اعظم عمران خان کی ایک پرسنل ریپو بن گئی تو پھر معاملات ضرور بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو گئی ہے، پرسنل ریپو بن گئی ہے دونوں کے درمیان؟ دیکھیے شاہ زیب، ابھی آپ جانتے ہیں کہ یو ایس آئی پی میں، یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں بولے ہیں وزیر اعظم پبلک فورم پہ، اور ان سے ایک یہ سوال پوچھا گیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنی تقریر میں بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ جی جب میں آیا تھا تو کچھ تھوڑا ڈر بھی تھا، لیکن وی ور بلون اوور، جو ہاسپٹیلٹی شو کی، جس طرح ٹرمپ صاحب نے ٹریٹ کیا، جو ہماری بات ہوئی اور انہوں نے ان کی تعریف بھی کی کل بھی آج بھی، تو بالکل واضح ہے کہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کل بھی، اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرامز پہ، کنیکشن بنانا ان کا آپس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک رسک تھا، دونوں ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ معاملات خراب ہو سکتے تھے، تو بالکل انہوں نے واضح یہ بات کی، اور میرے نزدیک وہ چاہتے تھے کہ بات واضح ہو جائے کہ ان کی ملاقات ہے وہ بہت اچھی رہی ہے۔ اور کچھ میرے پاس دوسری جو انفارمیشن ہے کل کی ملاقات کی، باقی جو ان کی ڈیلیگیشن میں بھی ہوئی، تو اس کی بھی وائبز بہت زیادہ پازیٹیو ہیں، تو مجھے لگتا ہے وہ ہدف تو اچیو ہو گیا ہے۔ اب میری درخواست وہی ہے جو کل تھی کہ ابھی آپ کسی ٹرافی کا انتظار نہ کریں، یہ نہ پوچھیں کیا کیا واپس لے کے آ رہے ہیں، کچھ نہیں لے کے آ رہے۔ اس دورے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ کنیکشن بنے، اور اس کے بعد اب معاملات جو ہیں وہ آگے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں، تو کم از کم وہ جو ایک بیوروکریسی کا سارا وقت جو ہے ایک تنقید، نکتہ چینی، وہ شاید اب تھوڑا سا مدھم ہوگا۔ مگر ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی بہت جلد بدل جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان کو ہم نے اتنا کچھ دیا، پاکستان نے ہمیں صرف جھوٹ دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی صرف سچ بولتے ہیں، پاکستان ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو کیا ایسا ہے جو ہمیں شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم میں ڈیلیور کرنا پڑے گا تاکہ صدر ٹرمپ پھر نہ بدل جائیں اور پھر اس قسم کی باتیں نہ کر رہے ہوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 10 دن بعد ایک ٹویٹ آئے جو بالکل اس کے برعکس ہو، لیکن ابھی تک جو پچھلے 2 سال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آپ نے دیکھا ہے، اس میں جن سے ان کا پرسنل تعلق بن جائے، چاہے معاملات خراب بھی رہیں، چاہے کوئی اور ناراضگی کی وجہ بھی بن جائے، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پھر وہ اس حد تک نہیں جاتے۔ اب یہ کم جونگ ان والا معاملہ ہے، نارتھ کوریا سے معاملات اس طرح نہیں چلے جس طرح وہ پہلے بات کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کی کم از کم پرسنلی تعریف کرتے رہتے۔ تو مجھے لگتا ہے ایک انسانی فطرت بھی ہے، ایک معاملہ شروع ہوا ہے، پہلے ان کا خیال تھا جی پاکستان جو ہے وہ جو ٹویٹ آپ کو یاد ہوگی کہ بس جھوٹ بولتا ہے، یہ ایسے کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی ان کے بارے میں جو رد عمل تھا وہ بہت ہی منفی تھا، لیکن ایک ایکویشن بنی، دونوں کو پتہ چلا اور کچھ نہیں۔ دیکھیے اہم بات کیا ہے، افغانستان کے معاملے پہ مفادات کا ملاپ اب ہونا شروع ہوا ہے پیس پروسیس میں، تو قدرتاً جو ہے وہ اتنی لڑائی جھگڑے والی بات اس دفعہ ہونی نہیں تھی ان کی۔ اگر پرسنالٹیز بھی کلک کر گئی ہیں تو میرے نزدیک اس سے بہتر اور کوئی چیز اس دورے پہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ خطرہ تو ہے کل کو پلٹ جائیں، کوئی اور بات کر دیں، بیوروکریسی ان کو یہ بات جو ہے وہ کنونس کر لے کہ نہیں جی آپ نے جو کہا ان کے بارے میں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کشمیر کے اسٹیٹمنٹ پہ تو پہلے ہی تردید آ گئی، وہ آپ نے دیکھ لی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی آئی ہے، سو ہو سکتا ہے اس میں کچھ ریورسل ہو، لیکن جو اصل ڈر تھا وہ یہ تھا کہ یہ ان کی ملاقات ہی اچھی نہ ہو کہ آج سے ہی ٹویٹر پہ
ایک معاملہ جو ہے وہ کرکٹ میچ شروع ہو جائے, تو وہ نہیں ہوا اور مجھے لگتا ہے یہ خوشائن بات. یہ اچھا ہوا, اور ظاہر وزیر اعظم عمران خان نے شکریہ بھی ادا کیا ہے, ایک اچھی بات نظر آ رہی ہے. مگر ظاہر وہاں الیکشن آ رہا ہے, پاکستان میں تو بہت زیادہ مثبت کوریج ہو رہی ہے اس سارے کے سارے وزٹ کی کہ زبردست ہو گیا, بالکل اس طرح پورٹری کیا جا رہا ہے کہ نیا ایک باب شروع ہو گیا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں, اور اگر ہو جائے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا. ظاہر امریکہ ایک سپر پاور ہے, پاکستان نے لڑنا نہیں ہے امریکہ سے, پاکستان اور امریکہ کا تعاون ہو, ٹریڈ کا تعاون ہو, اور زیادہ اچھی بات ہے. مگر الیکشن آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ سب بدل گیا, ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہو گیا پاکستان اور امریکہ میں, کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا. ٹرمپ چاہتے ہیں افغانستان میں ان کو کچھ نہ کچھ ملے جس کو وہ الیکشن میں سیل کر سکیں, اس کے بعد طے ہو سکے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کہاں جائیں گے. ہاں نہیں, وے ٹو ارلی. وہی میں نے کہا کہ کسی ٹرافی کا انتظار نہ کریں, ابھی تو برف تھوڑی سی پگھلی ہے, ابھی اس میں بہت سے مسائل آئیں گے. دیکھیے سربراہان نے ایک بات کر لی, اب یہ بیوروکریسی میں جب بات جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ یہ بات ہوگی کہ جی اچھا اب اس کو آگے کیسے چلانا ہے. جیسے ہی آگے چلنے کی بات آئے گی تو پھر معاملہ وہیں آ جائے گا کہ پاکستان نے اور اتنا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, پاکستان کوئی نکتہ چینی کرے گا. پھر سوال اٹھے گا کہ ان دو سربراہان کا ایسا کوئی ڈائریکٹ تعلق اب ہے, کوئی ایسا کنیکشن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جب چاہیں بات کر کے اور معاملات کو آگے چلا سکیں. اگر وہ بن گیا اوور ٹائم پھر میرا خیال ہے معاملات آسان ہوں گے. لیکن بالکل اٹس وے ٹو ارلی, صرف ان 4 دنوں سے بالکل یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ پاکستان کا تعلق ریسیٹ ہو گیا یا ٹھیک ہو گیا ہے جو بھی. کیونکہ پھر افغانستان پر فوکس ہے بہت زیادہ ٹرمپ کا. آپ کو کیا فیوچر نظر آتا ہے ماضی مستقبل قریب میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہو سکتا ہے؟ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں انہیں پولیس نہیں رہنا ہے, خطے کی پولیس کا کام نہیں کرنا ہے, ایگزٹ چاہتے ہیں وہ, اور ظاہر الیکشن میں ایک مثبت خبر چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کچھ ممکن ہے افغانستان میں؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہے, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ امید ہے کہ طالبان اور افغان حکومت یا افغان پاور سینٹرز کی کوئی نہ کوئی پراپر نیگوسیشن شروع ہو سکتی ہے. اور اس میں سچ یہی ہے کہ چاہے امریکہ سپر پاور ہو, چاہے پاکستان کا اثر و رسوخ ہو, تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب افغان اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر چیز وہ کرتے ہیں, جو نتیجہ وہ نکالتے ہیں وہی نتیجہ انفلوئنس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میرے نزدیک پاکستان کا جو اصل اس وقت رول ہے, اور امریکہ کا بھی کسی حد تک, وہ یہ ہے کہ ان کو اس کمرے میں لے آئیں جہاں یہ فیصلہ ہو جائے کہ جب تک یہاں سے کوئی ہم شکل نہیں نکالیں گے امن کی تب تک نہیں اٹھنے لگے. تو وہ معاملہ مجھے لگتا ہے اس طرف سمت اب درست ہے, اس میں وقت لگے گا, اس میں بہت سے بیچ میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا. لیکن یہ جو ملاقات ہے جو وزیر اعظم صاحب نے آج بات بھی کی یہاں پہ افغانستان کے حوالے سے, مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کا کوئی نہ کوئی پس پردہ ارینجمنٹ ہوا ہے کہ کس طرح اس معاملے کو آگے چلانا ہے. بہت شکریہ. موجود یوسف کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پسمٹ ہوا ہے کہ کس طرح معاملہ آگے چلانا ہے پاکستان میں. افغانستان کے مسائل کے حوالے سے سلیم صافی بہت گہری نظر رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ خود بھی واشنگٹن میں ہیں, ان تمام معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. سلیم صافی صاحب بہت شکریہ, آپ خود وہیں ہیں. آپ نے دیکھا صاحب کہ آج تو آپ بھی اس تقریب میں تھے جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے تو میں نہیں مل سکا, میں تو خود طالبان مجھ سے ملنا چاہتے تھے کیونکہ افغان حکومت کو پرابلم تھی, مگر اب میری ٹرمپ سے بھی بات ہوئی ہے, اشرف غنی سے بھی بات ہوئی ہے, میں خود بھی اب اس میں کردار ادا کروں گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ مثبت سمت میں جا رہا ہے, اور اگر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان پر ڈیلیور کرے تو پاکستان کر سکتا ہے تاکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر سمت میں جائیں؟ دیکھیں فوکس بھی افغانستان ہے, ریکگنیشن جس چیز کا ہوا ہے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر کو دعوت دی گئی ہے وہ بھی افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کردار ہے, اور فیوچر کے حوالے سے جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی افغانستان سے متعلق ہے. اور یہ پروسیس شروع ہوا تھا الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے جب ایلس ویلز پاکستان آئی تھی, اور وہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد سے اس عمل کا آغاز ہوا تھا پاکستان کی طرف سے ڈیلیوری کا, اور جو آج میچور ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جب شروع میں آئے تو وہ ان کا بہت ہارش تھا پہلا پالیسی بیان پاکستان سے متعلق, اور انڈیا کے رول کی بھی بات کر رہا تھا. تو پاکستانی آرمی کی طرف سے ان سے یہ ڈیمانڈ تھا کہ ایک تو وہ طالبان سے براہ راست مذاکرات کرے جس پہ امریکہ نے آمادگی ظاہر کی, اور دوسرا یہ کہ وہ پاکستان کے جینون کنسرن پرٹیکولرلی ٹوورڈ انڈیا بھی ایڈریس کرے. تو چنانچہ پاکستان نے رول پلے کیا پچھلے عرصے میں, پاکستانی انٹیلیجنس نے, پاکستانی فوج نے
اور ایک تو طالبان کو ابھی تک امریکہ کے ساتھ بٹھایا، اور دوسرا ان کو مذاکرات کے میز پہ بھی لے آئے، اور آگے بھی ان کے حسب منشا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور زلمے خلیلزاد جو کہ امریکن سائیڈ کو لیڈ کر رہے ہیں، جو انٹی پاکستان سمجھے جاتے تھے، تو وہ خود اس وقت پاکستان کے رول کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اور چونکہ امریکہ نے بھی اپنی پالیسی سے ابہام ختم کر دیا ہے، ماضی میں امریکہ نے یہ انٹیمیٹ کبھی نہیں کیا تھا کہ وہ نکلنا چاہتا ہے افغانستان سے، تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے وہ انٹیمیٹ کیا ہے، کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ نکلنا چاہتا ہے۔ اس کے جواب میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیلیوری شروع کی ہے، اور اس ڈیلیوری کے ریکگنیشن کے طور پر پاکستانی پرائم منسٹر اور ملٹری لیڈرشپ کو یہاں پہ مدعو کیا گیا، اور فیوچر کے حوالے سے بھی جو اصل چیزیں طے ہونی ہے یا جو لائحہ عمل یا جو کمٹمنٹ ہونی ہے، وہ پاکستانی ملٹری لیڈرشپ اور یہاں امریکن اسٹیبلش کے درمیان وہ جو 2-3 دن میں یہ مذاکرات ان کے ہو رہے ہیں، اس میں طے ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ ہوتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت قریب سے معاملات کو جانتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان سے ایک مثبت خبر آ سکتی ہے، افغانستان میں امن ہو جائے، پاکستان کا بھی اس میں کردار ہو، پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہو؟ دیکھیں، پہلی بات، امریکن ان کے ساتھ ڈائریکٹ بیٹھ گئے۔ دوسرا، امریکن اور طالبان کے قطر مذاکرات میں بڑی حد تک معاملات طے پا گئے ہیں۔ طالبان کا میجر ڈیمانڈ تھا یو ایس ٹروپ کے وڈرال کا، اس پہ امریکہ آمادہ ہے۔ صرف وہ ٹائم ٹیبل کے حوالے سے طالبان کہتے ہیں کہ یہ 9 مہینے میں مکمل ہو، امریکن کہتے ہیں کہ وہ یہ 2 سال میں مکمل کریں گے۔ دوسرا، امریکن کا میجر ڈیمانڈ طالبان سے یہ تھا کہ وہ القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں کے ساتھ تعلق ختم کریں گے اور افغان سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ گارنٹی طالبان دے چکے ہیں۔ لیکن جو آگے کے 2 نکات ہے، وہ جو انٹرا افغان معاملات سے متعلق ہے، ایک سیز فائر کا اور دوسرا افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کا۔ تو اب امریکہ کا ڈیمانڈ یہ ہے، اور پاکستان یہ کمٹمنٹ کر چکا ہے ان کے ساتھ، کہ وہ ان 2 چیزوں پہ، یعنی طالبان کو جنگ بندی پہ آمادہ کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا، اور انٹرا افغان نیگوسیشن اگر وہ براہ راست افغان حکومت کے ساتھ نہ ہو تو انڈائریکٹلی وہ اس کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب امریکیوں نے بھی طالبان پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر بات کرنی ہے آگے تو پھر 4 نکات پہ کرو، یعنی جس میں سیز فائر اور یہ بھی شامل ہو افغان حکومت کے ساتھ، اور اگر نہیں کرنی ہے تو پھر یہ پروسیس ناکام ہوگا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جو ڈیڈ لائن دی ہے زلمے خلیلزاد کو بھی اور پاکستان کو بھی اور اشرف غنی کو بھی، وہ مڈ اگست ہے۔ اگر مڈ اگست تک کوئی نتیجہ نکل آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ جو جس سفر کا آغاز ہوا ہے یہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس میں بھی کیونکہ مشکلات ابھی بہت زیادہ ہے، انٹرا افغان سیٹلمنٹ میں بہت بڑی مشکلات ہے۔ سر دست طالبان نہ جنگ بندی پہ آمادہ ہو رہے ہیں اور نہ اشرف غنی حکومت کو وہ کوئی ویٹ دینے کو تیار ہے۔ تو اگر ناکام ہو گیا تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح اب یو ٹرن لے کے اس ایکسٹریم تک آئے ہیں تو وہ پھر کسی اور ایکسٹریم تک بھی جا سکتے ہیں۔ دوسرا ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ اس وقت اگرچہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بالکل ایک پیج پہ ہے، لیکن پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور زلمے خلیلزاد کے ذریعے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں امریکن اسٹیبلشمنٹ بادل ناخواستہ تو ان کے ساتھ ہے، لیکن پاکستان سے متعلق اور افغانستان سے متعلق امریکن ڈیپ سٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا ویو تھوڑا سا اس سے مختلف ہے جو ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ ناکام ہو گیا تو میرے خیال میں پھر امریکن اسٹیبلشمنٹ پریویل کر سکتا ہے دونوں ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان سے متعلق۔ سلیم صافی صاحب کا تجزیہ بھی آپ نے سنا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران ڈاکٹر شکیل آفریدی کی امریکہ کو حوالگی کے معاملے پر بھی بات ہو رہی ہے، دونوں کے آپس میں کہ تبادلہ کر لیا جائے، مگر اب جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کی بات کے حوالے سے بات نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نہ ہی پاکستان کی طرف سے آفریدی صدیقی کی، مگر اگر بات ہوتی ہے تو یہ تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 2011 میں پشاور سے گرفتار کیا گیا، ان پر الزام ہے کہ وہ امریکہ کے لیے جاسوسی کرتے تھے اور انہوں نے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں گرفتاری میں امریکہ کی مدد کی تھی، لیکن
डॉक्टर शकील आफरीदी को सजा शिद्दत पसंद तंजीम के साथ ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में दी गई, ना कि उसामा बिन लादेन को पकड़वाने के इल्ज़ाम में। इस वक्त वो पाकिस्तान में कैद हैं, मगर अमेरिका की तरफ से डॉक्टर शकील आफरीदी की हवालगी का मुतालबा सामने आता रहा है। बल्कि बाज़ अमरीकी सेनेटर्स ने यह तक कहा था कि पाकिस्तान की इमदाद डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई से मशरूत की जाए, क्योंकि अमेरिका डॉक्टर शकील आफरीदी को हीरो समझता है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले में डॉक्टर शकील आफरीदी की हवालगी का इशारा दिया है, मगर इस हवाले से अभी कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात में इस वक्त डॉक्टर शकील आफरीदी शामिल नहीं थे, उन्होंने इसकी बात नहीं की है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में उसामा बिन लादेन के हवाले से दावा किया कि उसकी तलाश में इब्तिदाई मदद तो पाकिस्तान ने की थी, इंटेलिजेंस इत्तला पाकिस्तान ने दी थी। इमरान खान ने कहा कि शुरू में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA को फ़ोन कनेक्शन के ज़रिए जो मालूमात इकट्ठी हुई थी उसामा बिन लादेन के हवाले से वो मुहैया की थी, और उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ उसमें एतमाद में नहीं लिया अमेरिका ने, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए थे। वज़ीर आज़म ने अमेरिका में जो कुछ कहा, ये बात नवंबर 2018 में दफ्तर ख़ारजा भी कह चुका है। उस वक्त जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया, उस पर दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया था और कहा था कि प्रेस रिलीज़ के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा ने अमरीकी सफारतकार को बताया कि उसामा बिन लादेन से मुताल्लिक जो बातें की जा रही हैं उन्हें रद्द करते हैं। साथ ही अमरीकी सफारतकार को याद दहानी करवाई गई है कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मदद ही थी जिसने उसामा बिन लादेन की मौजूदगी से मुताल्लिक इब्तिदाई शवाहिद फराहम किए। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा ने अमरीकी सफारतकार को बताया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किसी भी मुल्क ने इतनी बड़ी कीमत अदा नहीं की है जो पाकिस्तान ने की है। अलकायदा की मरकज़ी लीडरशिप के ख़ात्मे के लिए अमरीका ने मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान के ताउन का एतराफ़ किया है। ये बात अब बार बार कही जा रही है कि पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन के लिए इब्तिदाई मदद फराहम की थी। वज़ीर आज़म ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि किस तरीके से इंटेलिजेंस इत्तला फराहम की गई थी। अब इसका क्रेडिट लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका के दौरान सिर्फ अफगानिस्तान पर ही नहीं, तिजारत पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान की तिजारत को 10 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका में जो तिजारत है उसके ऊपर बात की। Yes, I see great trade with Pakistan, and I'm not talking about a little bit more. I'm talking about we could go 10 and even 20 times what we're doing right now. You know, Pakistan's a big country. It's actually a very big country, and they have tremendous product. They make great product. They make tremendous. I bought from Pakistan over the years when I was in the private sector. They make incredible product. They're brilliant people. They're hardworking people. I think we're going to have a fantastic trade relationship. I don't mean we'll increase it by 20%. I mean, I think we can quadruple it. I think you could go, I mean, literally, it sounds great. You could go 10 times more. You could go 20 times more. Because what we do right now is not much, and we should do a lot. So I think that's going to be, and I also do agree that that has so much to do with great peace. Having a great trading relationship has so much to do with peace and extremism in this case. I think it can have so I expect that we will within a very short period of time start having very significant trade with Pakistan. इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान को अमरीकी अशिया की बरामदात $2.9 बिलियन थी, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4.3% ज़्यादा थी। इसी तरह 2018 में पाकिस्तान को बरामदात $3.7 अरब थी, जिनमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3.9% इजाफा हुआ है। यानी पाकिस्तान अमरीका को $3.7 अरब की अशिया बेचता है, जबकि अमरीका से $2.9 अरब की अशिया खरीदता है। यानी अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारत का हुजम है वो कम ज़रूर है, मगर पाकिस्तान के फ़ायदे में है, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा अशिया अमेरिका को बेचता है, और अगर इसमें ट्रेड बैलेंस में पाकिस्तान के हक़ में मज़ीद इजाफा होता है तो ये अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए होगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर किसी फरीक ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त क्यों नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट किसी की डिमांड पर नहीं चलती, अंधेरे में छलांग नहीं लगाएंगे, दानिशमंदी के साथ फैसला करेंगे। ये थे वो रिमार्क्स जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जज अरशद मलिक की वीडियो से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान दी। साथ ही अदालत ने हिदायत की कि FIA 3 हफ्ते में इस मामले पर अपनी तहकीकात मुकम्मल करे। जज की वीडियो से मुताल्लिक आज की समाअत हर लिहाज से अहम समझी जा रही है। वफाकी हुकूमत के मातहत तहकीकाती इदारे अब सुप्रीम कोर्ट में इस केस से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट इस केस में कोई तरीक़ाकार तय करेगी। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक तफसीली बहस हुई। अटॉर्नी जनरल नूर मंसूर ने दलाइल दिए और सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवालात भी उठाए। आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो से मुताल्लिक केस की समाअत की। समाअत के आगाज़ पर
चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि गुज़िश्ता समात पर आप मौजूद नहीं थे। हमने दरख्वास्त गुजार वकला के दलाइल सुने जिसमें वकला ने जुडिशल कमीशन बनाने की तजावीज़ दी। आप तजवीज़ दें, अदालत को इस मौके पर क्या करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि दरख्वास्तों में जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। एक इस्तदा जज अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई की भी की गई है। तमाम हकाइक अदालत के सामने आ चुके हैं। जज अरशद मलिक बयान हल्फी भी जमा करा चुके हैं। अरशद मलिक ने FIA को शिकायत भी जमा करा रखी है। FIA साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की दफ़ा 20 के तहत 3 साल कैद 10 लाख जुर्माना हो सकता है। किसी की फहाश वीडियो या तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने की सज़ा 5 साल कैद और 50 लाख जुर्माना है। FIR के बाद मुलजिम तारिक महमूद को गिरफ्तार किया गया है। FIA 2 मरतबा रिमांड लेकर मुलजिम को जेल भेज चुकी है। मियां तारिक से लैंड क्रूजर बरामद हुई है। मियां तारिक ने लैंड क्रूजर उनसे मौसूल की जिनको जज की वीडियो फराहम की थी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मियां तारिक के बकौल उसे चेक दिया गया जो कैश नहीं हो सका। मियां तारिक के पास जज अरशद मलिक की काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं। मियां सलीम रज़ा नामी शख्स को मियां तारिक ने वीडियो फरोख्त की। सलीम रज़ा का ताल्लुक सियासी जमात से है। सलीम रज़ा ने वीडियोज़ नासिर भट्ट को फराहम की। नासिर भट्ट पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। सलीम रज़ा भी मुल्क से बाहर जा चुका है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई है। तहकीकात जारी हैं। FIA मुलजिमान तक पहुंच रही है। मियां तारिक से बरामद वीडियो जज को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हुई। ये अब अहम बात आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से सारी की सारी की गई हैं, क्योंकि जज साहब अपने बयान हल्फी में ये कह चुके हैं कि उनकी जो एक वीडियो है वो मियां तारिक ने उन्हें कुछ नशावर चीज़ें खिलाकर और वो सारा का सारा मामला ये FIR की में बातें की गई थी। अब अगर बहुत सारी वीडियोज़ हैं तो क्या फिर बहुत सारी दफ़ा मियां तारिक ने उन्हें नशावर चीज़ें खिला के बहुत सारी दफ़ा उनकी वीडियोज़ बना ली। ये अलग सवाल पैदा होता है। अटॉर्नी जनरल तो ये बात आज अदालत को बता रहे थे। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि वीडियो से जज का मौक़िफ़ का एक हिस्सा दुरुस्त साबित हो गया। एक वीडियो की तस्दीक करवाई गई है जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान में कोई लेबॉर्ट्री वीडियो की मुकम्मल फॉरेंसिक नहीं कर सकती। FIA ने अपने तौर पर फॉरेंसिक ज़रूर किया है। ISO की तस्दीक शुदा लेबॉर्ट्री पाकिस्तान में नहीं। वीडियो 2000 से 2003 के दरमियान बनाई गई है। असल वीडियो कैसेट टेप में थी। रिकवरी USB से हुई। मियां तारिक की निशानदही पर बेड की टेबल से वीडियो बरामद हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जज ने ऐसी हरकत की थी तभी तो वो ब्लैकमेल हुआ। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बतौर जज अरशद मलिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि एक वीडियो वो भी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो दूसरी वीडियो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई। ये बात हो रही है मरियम नवाज की तरफ से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जज साहब की वीडियो दिखाई थी। फिर जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो के बाज़ हिस्सों की तरदीद की है। इस मामले का एक पहलू, ये अब अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं कि इस मामले का एक पहलू जज की नौकरी पर रहने और दूसरा अल-अज़ीज़िया पर केस के फैसले का है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जज के मुताबिक नवाज शरीफ से मुलाकात अप्रैल में हुई। नवाज शरीफ ने अपील कब दायर की थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ की अपील बर वक्त दायर हुई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पहली अपील बर वक्त दायर हुई तो जज ने अपील में उसका जायजा कैसे लिया। देखना होगा कि जज ने अपना मौक़िफ़ ईमानदारी से दिया या नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जायजा लेना होगा कि जज का मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग अलग अलग की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो और वीडियो को जोड़कर दिखाया गया। ऑडियो वीडियो मिक्स करने का मतलब है असल मवाद नहीं दिखाया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली असल वीडियो को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। जज ने दस्तयाब कानूनी फोरम से रुजू कर रखा है। जज के पास दूसरा रास्ता तौहीन अदालत और नैब के कानून की दफ़ा 16B का है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि नैब कानून की दफ़ा 16B के तहत सज़ा का इख्तियार अदालत को दिया गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पेमरा कानून की दफ़ा 20 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पेमरा कानून का इतलाक तो टीवी चैनल्स पर होता है। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बदियाल ने रिमार्क दिए कि अदालत ने तमाम इल्ज़ामात की सच्चाई का जायजा लेना है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं, दीगर फोरम्स मौजूद हैं। आज मैं हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं, अदालत की मुआवनत कर रहा हूँ। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए
کہ यहाँ एक ऑप्शन आपने FIA और दूसरा नैब कानून का दिया है, तीसरा ऑप्शन ताज़ीरात पाकिस्तान और चौथा पेमरा कानून का दिया है, पांचवा ऑप्शन हुकूमती कमीशन और छठा जुडिशल कमीशन का है। एक ऑप्शन ये भी है कि तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दें। आखिरी ऑप्शन ये है कि अदालत खुद फैसला करे। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि दरख्वास्तों पर कार्रवाई से हाई कोर्ट में अपील मुतासिर होगी। वफाकी हुकूमत ने वीडियो स्कैंडल से मुतालिक दायर दरख्वास्तों की मुखालफत की है। कानूनी फोरम दस्तयाब है तो कमीशन बनाने की जरूरत नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किसी ने हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दी, हालांकि मुल्जिम जेल में बैठा है। अगर रिहाई के लिए वीडियो मंजर आम पर लाई गई तो हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दी? कोई कमीशन या पेमरा एहतसाब अदालत का फैसला नहीं खत्म कर सकता। शवाहिद का जायजा लेकर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जा सकता है। जुडिशल कमीशन सिर्फ राय दे सकता है, फैसला नहीं दे सकता। जज ने एक केस में सजा दी, दूसरे में बरी कर दिया। हाई कोर्ट इस मामले को असर नौ ट्रायल के लिए भी भेज सकती है। हाई कोर्ट शवाहिद का जायजा लेकर खुद भी फैसला कर सकती है। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए? क्या मुदाखलत का फायदा होगा या सिर्फ खबरें बनेंगी? चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या जज का सजा देने के बाद मुजरिम के घर जाना दुरुस्त है और FIA की इंक्वायरी कब तक मुकम्मल हो सकती है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तहकीकात में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। चीफ जस्टिस ने निमाज दिए कि तमाम शवाहिद का जायजा लेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। FIA 3 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल करेगी। अटॉर्नी जनरल FIA की तहकीकात को जल्द मुकम्मल करवाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम अंधेरे में छलांग नहीं लगाना चाहते, हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम अंधेरे में छलांग लगाएं, हम अंधेरे में छलांग लगाने वालों में से नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी की डिमांड पर नहीं चलती। हैरत है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर अभी तक हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया गया। इस केस में रिलीफ तो सिर्फ हाई कोर्ट ही दे सकती है। हम दानिशमंदी के साथ सोच समझकर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। FIA की इंक्वायरी मुकम्मल होने पर ही तय किया जा सकता है कि हमें कहां जाना है। अटॉर्नी जनरल FIA इंक्वायरी 3 हफ्ते में मुकम्मल करवाने की कोशिश करें, जिसके बाद अदालत ने जज अरशद मलिक की वीडियो से मुताल्लिक केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इन 3 हफ्तों में FIA अपनी जारी इंक्वायरी को मुकम्मल करेगी। वीडियो का जायजा होगा, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई तरीकाकार तय करेगी और हिदायत देगी कि इस मामले में क्या करना चाहिए। जबकि अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत में बार बार ये इशारा दिया कि अगर कोई रिलीफ मिल सकता है नवाज शरीफ साहब को तो वो हाई कोर्ट ही दे सकती है। लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर किसी फरीक ने हाई कोर्ट से रुजू ही नहीं किया। जज अरशद मलिक ने तो कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए हैं। FIA तहकीकात कर रही है। इस तहकीकात में नून लीग के रहनुमा भी मुश्किल में आ सकते हैं। तो नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है? अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता क्यों नहीं किया गया? ऐसा डेमोक्रेसीज में नहीं होता, माफियाज में होता है। वजीर आजम जज ही के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल किया गया। हालांकि मरियम नवाज ने पहले वीडियो दिखाई थी और बताया था, जिसमें जज साहब नासिर भट्ट से कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया गया। मगर वज़ीर आज़म एक ही मौक़िफ़ को दुरुस्त मांगने हुए हैं। वज़ीर आज़म इस मौक़िफ़ को दुरुस्त माने हुए हैं। FIA वज़ीर आज़म के मातहत है। FIA अब तहकीकात करेगी, 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगी। देखते हैं कि उस तहकीकात का क्या नतीजा सामने आता है। मगर वज़ीर आज़म ये बात तस्लीम किए हुए हैं। हालांकि आज चीफ जस्टिस ने बहुत सारे सवालात उठाए, मगर वज़ीर आज़म ये सवालात नहीं उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुकम्मल फासला अख्तियार कर लिया है, वो तहकीकात कराने को भी तैयार नहीं है। हालांकि अगर ये सब ठीक है जैसा कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं तो फिर तो फ़ौरन हुकूमत को फोरेंसिक करा लेने चाहिए थे। फ़ौरन इसके फोरेंसिक एनालिसिस होते और नून लीग को और मरियम नवाज को गलत साबित किया जा सकता था। मगर हुकूमत ने पहले दिन फोरेंसिक एनालिसिस कराने का ऐलान किया, फिर उससे फासला अख्तियार किया। अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अरशद मलिक को बाकायदा तौर पर ब्लैकमेल किया गया, जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया है। हालांकि सवालात आज खुद चीफ जस्टिस की तरफ से जज के कंडक्ट पर भी उठाए गए हैं और अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि मियां तारिक के पास जज साहब की और भी वीडियोस मौजूद हैं। हालांकि जज साहब ने तो ये कहा है कि मेरी एक वीडियो मुझे नशा आवर चीज़ें खिलाकर और फिर ऐसी हालत में बनाई गई है, तो बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए तो फिर बहुत सारी दफ़ा नशा आवर चीज़ें खिलाकर बहुत सारी दफ़ा मियां तारिक ने उनकी वीडियो बनाई। अब ये बात अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं हुकूमत की दिलचस्पी नहीं है कि वो इसकी कोई फॉरेंसिक करा लें। मगर वज़ीर आज़म अमेरिका में बैठकर जज अरशद मलिक के हक़ में और अपोजिशन के खिलाफ बात करते ज़रूर नज़र आ रहे थे। देखते हैं अदालत 3 हफ्ते में इस हवाले से क्या फैसला करती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमेरिका के दौरान उनसे एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियां क्यों हैं और क्यों मज़ीद लगाई जा रही हैं जब से उनकी हुकूमत आई। आज भी उन्होंने इन सवालों का जवाब दिया। अमेरिकी थिंक टैंक US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से खिताब के बाद इमरान खान ने सवालात के जवाबात भी दिए। वहाँ उनसे बार बार मीडिया सेंसरशिप के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मगर ये काम हुकूमत नहीं
रेगुलेटर्स करें। 70-80 चैनल हैं, 2-3 को प्रॉब्लम है। वज़ीर-ए-आज़म से जब मेज़बान ने दोबारा मीडिया सेंसरशिप पर सवाल किया तो उन्होंने मीडिया पर मज़ीद इल्ज़ामात लगाए और कहा कि मीडिया भी जवाबदेह होना पड़ेगा, वो मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ ना दे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले हमेशा कहा करते थे कि मीडिया का तो काम हुकूमत पर तनकीद करना है, मीडिया का तो काम हुकूमत को उसकी खामियां बताना है। अब अपोजिशन के हवाले से उसे प्रोटेक्ट करने का मीडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की, जिसकी वजह से रुपये की कदर में भी कमी आई। अब असल सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 70-80 चैनल्स हैं, उन चैनल्स में से 2-3 ही को मसला है। तो सवाल ये है कि क्या उन्हीं को मसला है जिनसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मसला है? क्या वज़ीर-ए-आज़म को खुद पर तनकीद एक भी चैनल से बर्दाश्त नहीं है? चैनल को कवरेज पर पाबंदी है, कुछ सियासतदानों की तकारीर या रैली दिखाने पर भी पाबंदी है। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म अब ये कहेंगे अगर उनसे सियासतदानों की तकारीर दिखाने पर पाबंदी के पर सवाल होगा कि पाकिस्तान में तो सैकड़ों सियासतदान हैं, बस 2 या 3 ही तो सियासतदान हैं जिनकी तकरीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म हर बात पर बरतानिया की मिसाल देते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि बरतानवी मीडिया से भी ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद है। बरतानिया में कब सहाफ़ी मारे गए हैं, कब उठाए गए हैं या कब ज़बरदस्ती TV चैनल्स बंद किए गए हैं? इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया टॉक में भी मीडिया पर पाबंदी के मुतालिक सवाल वज़ीर-ए-आज़म से पूछा गया था। उस वक्त भी उन्होंने जवाब दिया था। अमेरिका में ट्रंप पर भरपूर तनकीद होती है। कौन सा TV चैनल बंद कर दिया सदर ट्रंप ने, कौन सा अखबार बंद कर दिया सदर ट्रंप ने? ट्रंप क्या कह सकते हैं कि इतने सारे हैं, 2-3 ही को शिकायत है। जो अब वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं बोरिस जॉनसन, इस वक्त बरतानिया के, उनके मुताल्लिक क्या क्या नहीं लिखा है बरतानवी मीडिया ने? रबी भी लिख रहा है जब वो बनने जा रहे हैं, तो क्या वो वज़ीर-ए-आज़म बन के बंद कर देंगे उन्हें? जो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि बरतानिया का मीडिया तो पाकिस्तान का मीडिया तो बरतानिया से भी ज़्यादा आज़ाद है। कल भी जब सवाल हुआ तो क्या कह रहे थे वज़ीर-ए-आज़म? Pakistan press, to call Pakistan press as if there are curbs on it. Pakistan has one of the freest presses in the world. All you have to do is, since I've been the Prime Minister in the last 10 months, I mean, the criticism I have received from my own press, unprecedented. So to say that there are curbs on Pakistan press is a joke. When you say unprecedented, it can't, wait a minute, wait. There's no way you're treated worse than I am. सर ट्रंप ने भी कहा कि इतना बुरा आपके साथ आपका मीडिया सलूक नहीं करता होगा इस तरह मेरा मीडिया करता है, मगर सर ट्रंप ने कोई अखबार वहाँ पर बंद नहीं कर दिए हैं, कोई चैनल वहाँ पर बंद नहीं हो गए हैं, ये शिकायत नहीं कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि मीडिया आज़ाद है, 2-3 ही को शिकायत है, वरना कोई पाबंदी नहीं है। मगर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन PBA का बयान सामने आया है। PBA की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि आज जियो न्यूज़ की शिकायत मौसूल हुई है कि जियो न्यूज़ की मुल्क भर में कई केबल नेटवर्क्स पर पोजीशन तब्दील की गई है। पेमरा की जानिब से यह कदम कोई वजह बताए बगैर उठाया गया है। PBA ने मुतालबा किया है कि पेमरा जियो न्यूज़ को फौरी तौर पर बहाल करे। किसी शिकायत या ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की सूरत में पेमरा ऐसा कदम कानून के मुताबिक उठाए, चैनल को समात का हक दिए बगैर यकतरफा कदम इंसाफ के उसूलों के मुनाफी और आज़ादी इज़हार के लिए ख़तरा है। पेमरा ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की सूरत में अपने बनाए गए कानून पर अमल करे। मीडिया पर पाबंदी और सेंसरशिप के हवाले से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल अक़वामी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ ने आर्टिकल शाया किया है और इस आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान के पसंदीदा चैनल जियो न्यूज़ को ज़बरदस्ती ऑफेयर किया गया है और उसका नंबर अचानक तब्दील कर दिया गया है और ये सब कुछ वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमेरिका से चंद घंटे पहले किया गया है। इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट में CPJ के एशिया प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर का आर्टिकल छाया हुआ है जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि पाकिस्तान में क्यों सहाफ़त पर क्रैकडाउन बदतरीन होता जा रहा है। मीडिया सेंसरशिप पर अपोजिशन भी आवाज़ उठा रही है। साथ ही पिछले दिनों प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शेख रशीद साहब मौजूद थे। काबीना में क्या होता है, क्या बातें होती हैं, जियो के हवाले से क्या बातें होती हैं, वो क्या बताते थे। लेकिन शेख साहब, अगर इतना इनके एक होने से भी खौफ नहीं है हुकूमत को और आप समझते कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो क्या वजह है कि आपकी हुकूमत जो है वो सेंसरशिप पर इतना यकीन करने लगी है, बजाय इसके कि उनकी सियासी बयानात का जवाब आप सियासी बयानात से दें, सुपीरियर पॉलिटिक्स से दें? आपको नहीं लगता, क्योंकि आप वजीर इत्तलात भी रहे हैं और आपके दौर में तो ये सारे प्राइवेट TV चैनल्स आए हैं, कि सुपीरियर पॉलिटिक्स करनी चाहिए और बयानात का मुकाबला बयानात से करें बजाय इसके कि सेंसरशिप पर तवज्जो दें? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब मीडिया पे बहुत ज़्यादा उनकी नज़र होती है और मैं कई दफ़ा उनको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मीडिया को, ख़ास तौर जियो का मैं केस लड़ता हूँ। आप यकीन जाने कल भी मैंने जियो का केस लड़ा है। वो वहाँ ऐसे लोग होते हैं कि जी पिछले महीने जियो की 38 करोड़ की आमदन हुई है जी, इसलिए कि सारे DHA खुल गए हैं, आप रिलैक्स हो गए। मैं कहा भाई ये हकीकत है, हमें किसी के तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर एक आदमी ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस देता है, देखें मीडिया अगर हमारे मुखालिफ बयान देता है तो वो हमारे हक में भी बयान देता है।
اگر جیو ہمارے مخالف بیان دے دیتا ہے یا کلبھوشن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی ہائیسٹ لیول پہ یہ رائے تھی کہ گلبھوشن کا کیس آپ نے ضرورت سے زیادہ منفی لڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں ان دی اینڈ میں نے جیو کی خود دیکھی ہے اور میں نے کل ہائیسٹ جو لوگ ہیں ان کو کہا بھی میں نے تو دیکھی ہے، اس میں کچھ نہیں تھا۔ اب حکومت میں جب ہوتا ہے انسان تو وہ چاہتا ہے کہ شیخ رشید کی ساری تعریفیں ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا اکانومی پرابلم ہے جی، ہمارے ہمارا اکانومی پرابلم ہے جی، اور آج وزیر اعظم کرنسی گرنے کا بھی ذمہ داری میڈیا پر ہی ڈال رہے تھے کہ اس کی اسپیکولیشن کی وجہ سے ہو گیا تھا، تو اگر میڈیا کی وجہ سے ہوا تھا تو اسپیکولیشن ختم ہو گئی۔ میڈیا نے 150 کا اگر چلایا تھا تو 160 پر کرنسی کیوں ہے، واپس کیوں نہیں آ رہی؟ اسپیکولیشن تو بڑی عارضی ہوتی ہے، مستقل تو نہیں ہوتی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم۔ ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔